Hello guys, happy Sunday. So, kani siya nga video actually that was long time ago na and karon ako nakarealize nga ako siyang i-upload no. So, mo to I'm so stressed kay during this time grabe gyud daghang mga problema no. So, I planned to go somewhere no. So, mo to nisaka ko sa Busay, nisaka ko sa Bukid. And then of course, no need ka paminawon ang mga music, Sunday music while traveling. And during this time grabe gyud like nag-fog siya. So naabot namin sa area and we actually choose to stay here at Mist Resort. Pag-abot na mo guys, nag-ulan siya. So I'll give you a little tour lang sa area no. Ni siya, grabe gyud siya kanilot guys. So ina na yung view, very like ang nature, grabe gyud ka nice. So actually during samong stay diri guys, kami lang gyud ang nag-check-in ani na day. As in like literal walay lain. So mo na siyang view. Grabe ka nice, bongacious kaayo. Muna lang pool. Actually, perfect na siya ka na mag-date mo sa imong partner or kung family nga mag-gather mo diri Nindot kini siya kay pwede gyud ni ma-solo ang place, especially during Sundays kay wala kay mag-stay dira. And fast forward, nani siya ka nice as in nindot gyud kaayo. And during night time, inani pud siya ka nice. As in nindot kay siya guys. And then very relaxing gid kaayo no, especially ikagabi mag-chill mo dira sa imong partner, magstorya mo about life. Pero guys, madlok lang jud ko diri kay during this day manggod kay kami lang and nindot kay siya pero mahadlok lang ko kay wala ko'y masampit char lang. And charan, pagabuntag mao ni siya ato ang view. So pag mata na ko pag morning, I'm very happy to see this very nice view of kana siya of the city. And grabe gyud, like nature is very relaxing gyud. So muna siya, ina na siya, wow, nice kayo gyud. So I hope makastay ko balik here kana siya. And then what's really makes me happy is the person I'm with during this time. And char lang, dili na ko siya sulti kung sa kuyog ani, pero I'm very happy nga kuyog man na time. And hopefully soon in the future magkuyog mi balik like na lang good laglaag together and knowing each other more, pero without any bad intentions lang both. So chika kay kayot balik na yut. So mana na siya ang goal ang video sa place. And of course pagbuntaga na guys, wala jud na ko na kalimting mo sa langoy-langoy jud ko sila swimming pool pack kana di ba? Kinsam kadra nga pagabayot pinaslow mo pa mo ra jud ka mamulangoy. Ay ambot nimo Jonathan. So kana siya actually, if you want to stay, if you wish to be relaxed or to have a short escape from the city, then I would recommend Mist Mountain Resort sa Busay lang ni siya. Bye.